हेलो हाय जय जगन्नाथ मु आपण मान प्रिय बापी आज देखो आम आसु पहुँचुचु त्रिशूलिया छकर त्रिशूलिया छक मूर्ति आम तैयारी करुचु प्रति वर्ष भाई ए वर्ष भी किसी उन्नत धारणार मूर्ति तैयारी करुचे आपण देखु जाऊँ त्रिशूलिया ठाकुर घर मु बर्तमान जाऊँ मूर्ति पाखक देखु बंधाबंधी हो गला मूर्ति बर्तमान फिटिंग सरीगला ए वर्ष किसी यूनिक स्टाइल हो त्रिशूलिया देखो आम पाखे अच्छा कार्तिक उपेरा साइड्रे अच्छा नीलेन्द्री पाखे अच्छा गोटे मयूर तल अच्छी सिंह ये आप जोटा देखुं यहाँ चिल तैयारी होपर एपट गोटे उड़ंता पक्षी डिजाइन टाइप रो जानर तैयारी होची तले आंदानंद बा श्याम जहाँ कहते सी पढ़ी एपट गोटे असुर भयानक टाइप रो तैयारी होची आपन वीडियो टी शेष पर्यटन देखु एक माटिया आरंभ हो मु गोटे मुंडर एक माटिया करके दौर देखो आप वीडियो टी शेष पर्यटन देखो बर्तमान मुझे आंतानंद एक माटिया करुच्ची विकास कार्तिक स्टल एपटे प्रताप भाई चक्का बहुत स्पीड जगह आमको देखो बर्तमान अभिका एक माटिया सरिया पर लुगाटा पिंधु देखो बर्तमान त्रिशूलिया कम दोमाटिया जो आरंभ हो गला देखो मुंड बस जाइए गोटे खाली कार्तिक मुंडटा फिटिंग है ये असुर मुंड बंधा कि दोमाटिया हो गला नीलंद्री बसीगला कार्तिक मुंडटा बंधा हम देखो देखो बर्तमान अबिका त्रिशूलिया रजार मूर्ति काम सरीगला मो पाखे समय अभाव था तारी भितर कामटा सारदे वीडियोटी करना लास्ट पर्यटन आपण वीडियो शेष पर्यटन देखु आ त्रिशूलियार प्रथम रु लास्ट जाए काम टोटाल यही वीडियो अच्छी देखु प्रति वर्ष भाई ए वर्ष भी किसी यूनिक डिजाइन होती आक मूर्तिटा सब बारंग एरिया रे भल हुए मु कौन मो आगुरी भी जी करते भी भल हुए मत 5 वर्ष है डाकिकी ए वर्ष भी मु ए वर्ष को मिसेक 5 वर्ष है आ 5 वर्ष है भी कम ये भल चलती देखु ये आंदानंद अच्छा ड्रागन अच्छा कार्तिक अच्छा सेपटे नीलंद्री एपटे तले बाघ अच्छी एपटे कटापा असुर अच्छी तले देखु आकर्षण जिनस गोटे चिल अच्छी कुंभीर
ଚିଲକୁ ଖାଇଲା ଟାଇପ୍ର କରିଛି। ତା ଉପରେ ଗଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡଟି ଅଛି। ସବୁ ମାଟି କାମରେ ହେଇଛି। କିଛି କପଡ଼ା କି ଅଲଗା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଚୁଟି ଫୁଟି କିଛି ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ କଲର୍ ଉପରେ କାମ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଯାଇଥିଲି ହେରି ରଙ୍ଗ ଲେସ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ। ବିକାଶ ଆଉ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ରଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ କାମ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଠିକ୍ସେରେ କରିପାରିନଥିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି, ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ଏପଟେ ବିକାଶ ନୀଳନ୍ଦ୍ରୀ ଲୁଗା ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ବି ରଙ୍ଗ ଭର୍ତ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଗାରିଆ ଗାରି ହେବ। ଏପଟେ ଜାନରଟା ବି ରଙ୍ଗ ଭର୍ତ୍ତି ସରିଗଲାଣି। ଆନ୍ଦାନନ୍ଦ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଗାରଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅସୁର, ଆଉ ତଳ ବିକାଶ ଟିକେ ପାଖେଇବ, ବାଘଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ବାଘଟା ଧଳା ବାଘ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଚିଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆନ୍ଦାନନ୍ଦ ଗାରଉଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରେସଟା ଦେଖୁନ ସବୁ ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଖି କଟା ହବ। ଧଳା ମାଇଲି ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୂର୍ତ୍ତି କଲିଣି, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ନୂତନ ଟାଇପ୍ର ଗୁଡ଼ା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏ ବର୍ଷ ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କାମଟି ବହୁତ ଭଲ, କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଏ ବର୍ଷଟା ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ଧରଣର ଲାଗୁଛି କାମଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମୂର୍ତ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଫିନିସିଂ ସରିବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି କିଛି କାମ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ କାମ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ବିକାଶ ଏଇଟା ଲଗାଏ, ଢାଲ ଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କହିଲେ ବି ହେବ, ଶେଷ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଶୂଳିଆର ରଙ୍ଗ ପୁରା ଫିନିସିଂ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ପୁରା ଫିନିସିଂ ସରିଗଲା।
त्रिशूलिया आप जानते देखो लेखा भी है त्रिशूलिया। देखो सबुठ गोटे भल आकर्षण जिनस देखो असुर को बाघ रांपी दे असुरर घाटा देखो निश्चित भाव में मो भिडियो टी शेष पर्यटन जाए देखूँ आ लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट दिंतु आम मूर्ति जो हूँ आपण मैंने भी समस्त आसिक देखूँ यहाँ हूँ त्रिशूलिया बारंग कटक त्रिशूलिया त्रिशूलिया छकटू जस्ट टिके गड़े त्रिशूलिया गाँ यहाँ त्रिशूलिया भागतर पाखे देख निश्चिंत भाव लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट देवे कमेंट लिखे जय जगन्नाथ।